الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى كل منهم الصحابة صائر الصالحين، وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما، ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي بن ربيع وإخوانه، ثم على سيدنا المهاجر محمد بن عيسى، سيدنا أبي المقدم محمد بن سيدنا الرحمن الصقر محمد بن علوي، ثم إلى روح سيدنا مرحبا وإخوانه، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر أبو بكر بن عبد الله العافية، والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بن عبد الله بارس، والحبيب عبد الله بن علي بن عبد الله وسائر أهل سلسلة طريقة السادة العالمية، سيد أصحاب الطرائق المحمدية والسلام في الولاية خلفاء وعلى سلسلة، نخص منهم شيخنا سماحة الصدر الإمام الحافظ المسند الكتب حبيب عبد الله بن عبد الله في شأن الإمام الحافظ عبد الله بن محمد الأمين، ثم إلى سيدنا عبد الرحمن بن محمد بن على سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله في عبد الله بن سعد في حبيب محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله على جميع آبائه وأمهاته النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الحباب الشريف ومهاني بتأثر أجمعين، الحباب الشريف فاطمة ومهان حبيب محمد بن عبد الله بالكفر وأمه، الحباب عفيفة بنت إسماعيل، الحباب شعرفة، الحباب الخامسة إلى روح حباب الزين حباب سنة من عدم ما لولا جميع ما تعرف عليه الإسلام والرسول مع سيد الأمر، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البدوي، ثم إلى روح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب ورجال الأحد والوثن الأعظم، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض ومغاربها، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم جنهم والصلب والأخلاقهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله عنه، ثم إلى مولانا مالك إبراهيم مولانا بيري مولانا بونا مولانا درجة مولانا قليجوك مولانا مرة مولانا قلبس مولانا رتن فتح، ثم إلى مولانا الشيخ سباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم اسمرة مولانا إسحاق مولانا مغرب السيدة فاطمة بنت ميمون جميع المتقدمين على تسمع أصولهم وفروعهم وخلفائهم وعلى سيد خلفاء الجميع، الله تعالى ينفعني وإياكم من بركات الجميع حسا ومعنا دنيا وأخرى في التقوى وعافية بلا مهنة، ثم على رشيخنا سيدنا رميك أرمي بن كدك أبو بيده من بجوري من رزقي من فضال من السيد السنوسي من مشاري من تريدي، إمام شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي من بالعربي سيد عبد العزيز الدباغ شيخ معروف الغفر شعب الهاب الشعراني، وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر العدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب محمد بن طاهر الحداد، محمد بن عبد الرحمن السقر، أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس، ثم إلى الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن محمد السقا، والحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العطاس، الحبيب الإمام الكتب صالح بن عبد الله العطاس، والأبي أحمد بن حسن العطاس، وعلي بن محمد حشيم علي بن سالم العراقي من الشيخ أبي بكر بن سالم، ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن هاشم السقاف بن الحبيب حسين، ثم إلى الحبيب علي السقاف بن أبو جعفر بن شيخان في حمد بصران في خالد بن قران سيد يوسف تلام وبشير وتفوته، الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى بقيريان، وجميع أولئك في جابة الشرقية والوسطى والغربية، وفي جابة في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي سنغافورة وفي آسيا وفي الكون،
ثم إلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني والحبيب بن حبشي، ثم إلى أرواح جميع أوليك في زنبل والفرات والأقدر في مقابر الشام وفي مقابر فاس، ثم إلى أرواح جميع أوليائك في البقيع وفي المعلى في شبيكة في جميع بقاع الأرض وفي أي مكان أنت أعلم بأسمائهم ومقاماتهم، ثم إلى أرواح جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكتك أنت أعلم بأسمائهم ومقاماتهم. نسألك يا الله أن بركة الجميع لنا وللأحباب حسنا ومعنا ظاهرا وباطنا الدنيا والآخرة في لطف وعافية، ثم إلى رحمن اعتنا بنا أسمائنا خصوصا إلى أرواح الرسول وعليهم السلام أحمد بن عبد الله قرأت كتبهم في هذه الأشياء وبلاء الأشياء ونذكر في كتبهم من أوليائك وأنبيائك ورسلك وعلمائك الصالحين وآل سلسلة أجمعين. ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن سعيد الظاهر، ثم إلى روح جميع رجال التصرف وجميع رجال البراءة سيدي علي بن هيدي سيدي بابر البدر سيدي أبو سعيد حياة بن قيس الحراني سيدي أبي المنجب، ثم إلى الحزانة البعاني والشيخ سعيد بن عيسى الأمودي والشيخ سعد السويني الشهيد عبد الرحمن الأخضر الشيخ عمر بن مخرمة، ثم إلى روح أحمد بن محمد حبشي وعلى الشيخ، ثم إلى جميع ماشينا على عبد الفقيه سنا على الأمر جميع ونوت لهم وترتب دائما أصولهم وفروعهم سلسلتهم بنية صالح القلوب الغالب الرسول كل مطالب يسنا محمد سنا علي بن أبي طالب كافة الرسول بنية الفتوح المنفوس سلك التوبة النصوح نود تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع الانتفاع لفائدة الاستفادة الحث على تسبيل كتاب الله سنة الرسول والدعاء له الدلالة للخير ومرضاة قرب حسن خاتمة ولطف العافية صلاح العاقبة، ثم إلى روح من أوتر ولكل منهم في ترتيب وصولا بالولاية وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر ونجيب رحمة المغفرة وأدغى مسكن إذا استعين إلى هذه النية كل نية صالحة ولحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Meninggal dunia tadi malam satu orang saleh Al-Habib Hasan Al-Haddad Kranji من تلاميذ سيدنا الإمام الوالد. إن الله تعالى يغفر الله ويرحمه ويسر مع آبائه ويشره مع جده المصطفى وأخيه علي المطلب إلى السيدة فاطمة الزهراء بجميع أهل الكنيسة وجميع أصحاب رسول الله وبجده الإمام الحداد وجميع الرئيس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة من نفس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل عدد ما وسعه علم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره مقداره العظيم وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلواته لمحبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفعني برحمتك يا الرحمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masih masalatul Yahud وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل dan apabila dikatakan kepada mereka Yahud aminu berimanlah kamu sekalian bima anzalallah dengan apa-apa yakni Al-Quran yang Allah Ta'ala telah menurunkan. Lalu mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina, kami beriman hanya pada apa-apa yang diturunkan bagi kami. Gampangannya kami hanya percaya Taurat, tidak percaya Injil, tidak percaya Al-Quran. Wa yakfuruna bima wara'ah, mereka ingkar, mereka Yahud ingkar dengan apa-apa yang di belakang kitab suci mereka. Belakang ma kalau nahunya sih, bunyinya kembali ke ma. Alhasil kaum Yahudi itu beriman kepada Taurat saja, ingkar kepada Injil, ingkar kepada Al-Quran. Ini keliru. Kalau kita umat Islam di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah difahami dari kalimat Muhammadur Rasulullah itu kita mempercayai kepada semua nabi, semua rasul, semua kitab suci yang diturunkan Allah, semua suhuf. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW beliau diutus dengan pembenaran kepada ikhwanuhul anbiya, ikhwanuhul mursalin, dan kitab-kitab suci mereka. Artinya kalau kita ingkar kepada Injil yang asli, yang asli, yang tidak ada perubahan, kita ingkar kepada Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Suhuf Nabi Musa, Suhuf Sayyidina Ibrahim, sama saja kita ingkar dengan keterangan Nabi Muhammad. Li'annahu di Sanusia itu ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kullih. Ini Yahudi tidak percaya kepada Taurat saja. Wa huwal haq, padahal apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Musaddiqan, membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Al-Quran membenarkan Taurat, Injil. Injil membenarkan Taurat dan Al-Quran. Baliknya, masalahnya yang al-mutakallim wahid. Al-mutakallim yang berfirman di dalam Al-Quran huwa Allah. Yang berfirman di dalam Taurat Musa huwa Allah. Yang berfirman di dalam Injil Isa huwa Allah. Yang berfirman di dalam Zabur Dawud huwa Allah. Yang berfirman di dalam Suhuful Khalil dan Suhuful Kalim juga Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi tidak bisa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, mustahil. La yaqbaluhu al-aqlu, tidak diterima akal. Lianna al-mutakallima wahidun, karena yang berfirman huwa ya Allah itu. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad,
falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar, kalian Yahud, beriman kepada Allah Ta'ala, kenapa kalian mengadakan pembunuhan kepada nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walhasil sulit, watak Yahudi ini repot ini. Taba. Nasallallahu salama wal afiya lana wa lil ahbab. Nasallallahu syifa. Jangan sampai jasaduna muslim wa qalbuna yahudi wal iyad billah. Jangan sampai pakaian kita pakaian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa kita sadari watak kita watak Yahudi. A'udzubillah min dzalik. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa laqad, dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian semua Yahudi siapa? Nabi Musa bil bayyinati, dengan mukjizat-mukjizat, bukti yang jelas. Al bayyinat, bukti yang jelas, yakni al mukjizat. Ini aneh lagi ini. Melihat mukjizat di depan mata, tapi thumma takhadhumul ijla min ba'dih. Kemudian kalian menjadikan anak sapi, sudah lalu pembahasannya di ayat-ayat yang lalu. Min ba'dihi, setelah Nabi Musa. Wa antum zalimun, keadaan kamu sekalian adalah orang zalim. Di antara nabi-nabi yang sering dibahas di dalam kitab suci kita, yakni Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan di dalam kitab-kitab para aulia dan para ulama, selain Nabi Ibrahim yang sering disebut adalah Nabi Musa. Ingin saya nukil dari kitab Tuhfatul Ashraf, di 1 halaman 159. Ada beberapa asbab yang disebutkan oleh para ulama kita tentang Nabi Musa mendapat rezeki diajak bicara Allah itu karena apa. Sini ada pembahasannya ini. Sahibul Kitab Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Qutb Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau ini salah satu guru dari Sina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, dan banyak ijazah-ijazah yang dibaca Ustadz Imam selain dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dan dari Al-Habib Abdul Qadir, dari Habib Muhammad bin Hadi. Di antaranya yang muyassir itu ijazah dari Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf yang dibaca pada salah di Darul Hadits, yang muyassir yassir, yang mudabbir, yang musahhil sahil alaina kullu asir bijahil basyirin nadir. Itu asal ijazahnya dari Habib Muhammad bin Hadi. Kata Habib Muhammad bin Hadi, kalau untuk rutinan ya ikuti yang ada di ratib, tapi kalau untuk hajat, kata Habib Muhammad bin Hadi, itu dibaca 100 kali. Kalau ada orang ada hajat kepada Allah Ta'ala, membaca itu 100 kali. Kalau ada yang ingin mengamalkan, silahkan. Jazakumullah. An Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, an Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Hadi As-Segaf. Wa kana Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu kalimullah, yang bergelar kalimullah, rahiman, hatinya penuh rahmah. Walihada nala kalama ta'ala lahu. Walihada nala kalam Allah ta'ala lahu. Jadi beliau dibuka hijab sampai mendapat rezeki mendengar kalamullah itu karena jiwa rahmahnya ini, kasih sayang kepada makhluk. Masya Allah. Kayaknya rahmah itu harus dijaga.
mau kepada bangsa kita, bangsa manusia, mau kepada bangsa hewan, kepada siapa saja. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama', qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang berjiwa kasih sayang itu akan mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kepada orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama', akan mengasihi kalian Allah ta'ala. Man fis sama' yakni Rabbul Alamin, fis sama'il uluhiyah, bukan di langit ini ya. Wa qala Allahu lahu bima nilta hadzal maqam ya Musa. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, dengan apa engkau memperoleh magam yang luar biasa sampai diajak bicara Allah, bukan diajak bicara malaikat, bukan diajak bicara nabi lain, diajak bicara Allah. Ini dibuka hijab mendengar kalam Allah yang tanpa huruf suara. Ayu ni'matin a'zam min hadza, tidak ada nikmat di atas ini di alam dunia lagi ini. Kejadiannya kalam Allah kepada Nabi Musa di dunia. Qala la adri, Nabi Musa menjawab, saya tidak tahu. Dijawab oleh Allah, qala bi rahmatika, karena jiwa rahmahmu. Fa innaka kunta dhata yawmin tar'al ghanama bil badiyah, satu waktu engkau sedang menggembala kambing. Masalah menggembala kambing ini, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam, dalam hadis. Tidak ada nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Itu isyarah dan permulaan, tanda-tanda bahwa nantinya akan menggembala bangsa manusia. Bil badiyah, di satu lembah, fasyaradat syatun minal ghanam, kemudian satu kambing yang sedang digembala oleh Nabi Musa ini lari. Fatabi'taha ila an masaktaha, karena lari kambingnya dikejar, diikuti oleh Nabi Musa sampai kepegang. Setelah terpegang, nah ini muncul jiwa kasih sayangnya Nabi Musa. Famasahtal ghubara an dhahriha, kemudian engkau usap debu dari punggung kambing itu. Fagulta laha, engkau berkata kepada kambing itu, ad'abta nafsak wa ad'abtani, engkau mencapaikan aku, membikin saya capek dan membikin capek diri kamu sendiri. At'abti nafsaki wa at'abtani. Mazidta ala dhalik, kata Allah, engkau tidak lebih dari itu, tidak dimaki-maki, dipukul. Ini hewan ini, apalagi kalau ke orang, apalagi kalau ke al-fuqara wal masakin wal aitam, al-aramil, orang-orang yang usia senja. Ini ke binatang saja sampai mendapat rezeki. Tapi perlu dipahami di sini ya, ketika Nabi Musa muncul sifat rahmah kepada kambing tadi, hati beliau bersih lillahi ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada kibir, bersih. Nabi ya, bersih, tidak ada kotoran. Jadi satu ibadah meskipun kecil, kalau bersih diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah diterima, Allah Ta'ala punya kebiasaan yujazi, membalasnya tidak tanggung-tanggung. Diberi kalam Allah, dibuka hijab, mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ثم قال سيدي ومن رحمتي نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إن الله امتحنه بملكين فتصورا بصورة الطائرين وكان أحدهما قويا والآخر ضعيفا فجاء الضعيف
ila nabiyillah Musa hariban minal gawi. Suatu waktu ada 2 ekor burung, tapi ini bukan burung asli. Malaikat merubah bentuk dirinya menjadi 2 ekor burung. Memang disuruh Allah. Yang satu burung yang sangat kuat, yang satu sangat lemah. Burung yang lemah itu melarikan diri sampai kepada Nabi Musa, minta tolong. Saya akan diganggu, disakiti, dimakan oleh burung yang kuat. Faqala al-gawiyyu ya Nabi Allah Musa, khalli baini wa baina rizqi. Burung yang kuat berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa juga bisa berbicara dengan binatang. Jadi selain Nabi Sulaiman, Nabi Musa juga bisa berbicara dengan binatang. Biarkan saya dengan rezeki saya. Wa hadza rizqun sagahullahu ilayya. Ini rezeki Allah telah mengirimnya bagiku. Atamna'uni an rizqi wa ana ja'i'. Apakah engkau akan mencegahku dari rezekiku padahal aku sedang lapar? Wa adatuna, kebiasaan kami para binatang, masyarul hayawan, yang kuat ya'kulud dha'if, memakan yang lemah. Faqala lahu Nabiyullah Musa, dijawab oleh Nabi Musa, amma hadza fala sabila laka alaih. Kalau burung yang lemah ini tidak bisa, tidak ada jalan bagimu. Waqad jaa ilayya mustajiran, sebab burung ini telah datang kepadaku meminta pertolongan. Wa amma anta idza kunta ja'ian wa turidu syai'an, kalau engkau lapar dan ingin sesuatu, atainaka iyyah, saya akan berikan apa yang kamu inginkan. Qala na'am, dijawab oleh burung yang kuat itu, uridu min badanik, saya ingin memakan badanmu. Qala lahu khudh min badani, kata Nabi Musa, boleh makan badan saya. Qala lahu at-ta'ir lakinni uridu min 'ainik, yang saya inginkan dari badamu adalah biji matamu. Li'annaha alyanu ma yakunu fi badanil insan, sebab mata adalah yang paling halus lembut dari badan manusia. Apa kata Nabi Musa? Ini mata loh yang diminta si burung, mata ini. Faqala lahu khudh min 'aini, ambil mataku, kata Nabi Musa. Faqadima lit-ta'ir faqala lahu at-ta'ir inda dzalik, ketika Nabi Musa datang kepada burung itu untuk mempersilahkan mematuk mata Nabi Musa, baru burung itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, la hajata li bi'ainik, saya tidak perlu matamu. Wa ana malakun minal malaikah, saya adalah seorang malaikah. Arsalani rabbi liamtahinaka, Tuhanku mengutusku untuk mengujimu. Masya Allah. Ini rafa'allah maqamal kalim Sayyidina Musa alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam sampai ke magamul mukalamah, bisa berbicara, dibuka hijab, mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang la harfa lahu, tidak ada hurufnya. Jangan sampai membayangkan Allah berbicara seperti manusia. Wala sauta lahu, tidak ada suaranya. Kalamnya Allah Ta'ala mukhalifun di kalamina wa lisairil kalam, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada mubtada, tidak ada khobar. Jangan dikira karena dalam Al-Quran ada fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, berarti kalamnya Allah ada awal, ada akhir, ada depan, ada belakang, ada mubtada atau mafi, tidak ada. Kalam Allah tanpa huruf, sebab itu istilah mubtada khobar segala macam harus kalimat terdiri dari huruf, sedangkan kalam Allah Ta'ala tidak ada hurufnya. Nanti kalau kita meninggal, insyaallah wa nakun min ahlil jannah, insyaallah biiznillah, kita akan mendengar langsung kalamnya Allah Subhanahu wa taala fil jannah, insyaallah lana wa li ahbabina wa lil jami' fi lutfan wa afiyah bila mihnah. Kita akan musyahadah, mendengar langsung kalamnya Allah Ta'ala fil jannah insyaallah, dan di situ kita akan merasakan kelezatan yang tiada taranya, yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh ladzah,
seluruh kenikmatan yang ada di alam dunia, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ladzah yang ada fil jannah. Kelezatan apapun, makanan, minuman, nikah dengan bidadari dan lain-lain, tidak ada bandingannya. Karena itu siapa-siapa yang ingin katanya mendengar kalamullah azza wa jalla fil jannah, supaya menjaga telinganya di alam dunia daripada mendengarkan hal-hal yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bersih telinga anda dari maksiat fidari dunia, akan semakin sering anda fil akhirah dibuka hijab mendengar kalamullah azza wa jalla. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah. Rabbana taqabbal minna wa qul bisirri asrar al-Fatihah wa ila hadratin nabi.